اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 ہے، صفحہ 2، اشارہ بی، یعنی دوسرے صفحے کا دوسرا اشارہ آج ہم دیکھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی ویڈیو کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اس سبق کی ویڈیو تو ابھی آپ کو ملی ہی نہیں ہے، شاید پچھلے سبق کی پوچھا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے دیکھی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں دیکھی تو آپ دیکھیں۔ جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے کلاس میں ٹھیک طرح سے نہیں سنا تو اس کو آپ ذرا گو تھرو کریں۔ ہم کورس 2 میں قرآن کے پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں، جن کے سورتیں تو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 37 آیات ہیں جس میں، لیکن جو پہلے 4 صفحے ہیں ان میں مرکزی طور پہ ہدایت کا مضمون بیان ہوا ہے، اور 5واں صفحہ جو ہے اس پہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جبکہ ہدایت کے ضمن میں نا آگے ذیلی اس کے مضمون ہیں متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو قصہ یا بات بیان ہوئی ہے وہ اس سینیریو میں بیان ہوئی ہے کہ پہلے انسان کو ہدایت دی گئی، ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا۔ تو یہ ہے ہمارا کورس 2، یہ پہلے 5 صفحات جنہیں ہم نے دائیں ہاتھ کے 5 انگلیوں پر پیش کیا ہے، اور یہ 5 انگلیاں جو ہیں پہلے صفحے کے حساب سے ہم نے اس کے یہ والے پوائنٹرز بنائے ہیں۔ آپ میں سے جلدی سے کوئی کوئکلی اس کو ریوائز کر دے، کون سے پوائنٹرز ہیں یہ اشارات؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اب ہم ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ شاباش، ویری گڈ، ٹھیک ہے جی۔ اور شارٹ پوائنٹرز ہے تعریف، دعا، ہدایت، صفات پہلے صفحے کی۔ جبکہ دوسرا صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، اور آخر پہ دو رخے۔ تو کافرین کو ہدایت نہیں ہم کل پڑھ چکے ہیں، منافقین کو ہدایت نہیں یہ ہمیں آج پڑھنا ہے۔ یہ اس طرح سے پوائنٹر بنتے ہیں جو ابھی سسٹر نے آپ کو بول کے بتا بھی دیے، تو ہم ریوائز نہیں کرتے۔ شارٹ پوائنٹرز کیا ہیں؟ کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے۔ آج کے پوائنٹر کا تعارف کیا ہے؟ آج کے پوائنٹر کا تعارف یہ ہے کہ یہ ہے منافقین کو ہدایت نہیں۔ ٹھیک ہے، کس کو ہدایت نہیں؟ منافقین کو۔ اب اس پوائنٹر کا پچھلی آیات سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اس سے پہلے اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، اور اس سے پیچھے کیا بات ہو رہی تھی؟ یہ کہ ہدایت متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کو ملے گی۔ تو یعنی یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کا سورہ بقرہ شروع ہونے سے ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے متقین کا ذکر ہوا، پھر کافرین کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد اب منافقین کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ تو آج کی آیات سے ہمیں مجموعی طور پہ کیا پتا چلے گا کہ منافقوں کا برتاؤ اصل میں مومنوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ یہ غلط بات ہے تو منافقوں کو بھی سزا ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ دنیا میں سزا ہوگی کہ ان کے مرض میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، بڑھتا رہتا ہے یہ مرض۔ آخرت میں سزا ہوتی ہے دردناک عذاب کی۔ قرآن کتنا آسان ہے، یہ ہمیں اس ویو سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اتنے سارے الفاظ ہیں ان 3 آیات میں، لیکن ہمیں ان میں سے ہمارے لیے جو نئے لفظ ہیں وہ صرف کتنے ہیں؟ 8 9 لفظ۔ ہمیں آج کے اس سارے سبق میں قرآن کے پارٹ میں 9 نئے لفظ سیکھنے ہیں۔ تو یہ نئے لفظ سیکھنا اور گرامر سیکھنا ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ قرآن سیکھتے ہوئے ہمیں 2 قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا چیلنج ہے ذخیرہ الفاظ، نئے الفاظ۔ دوسرا چیلنج ہے گرامر۔ الفاظ کے چیلنج کو ہم سولو کرتے ہیں اشارات اور فکروں کے ذریعے، یعنی پوائنٹرز اور فریزز کے ذریعے، اور پی آئی کے ذریعے ہم گرامر سیکھتے ہیں۔
तो आज के पॉइंटर की तर्जुमा और शरह से पहले आप देख लें कि जो आपको हर लाइन में तकरीबन 3 नए लफ्ज या इससे कम नए लफ्ज नजर आएंगे जो हमें सीखने हैं, और जहां नया लफ्ज होगा वहां उसे फिक्रे की शक्ल में हाईलाइट किया हुआ होगा। तो जैसे ही आप नया फिक्रा देखें ना, यानी फिक्रा नजर आए हाईलाइट किया हुआ, तो आप उस लफ्ज को 2 मरतबा दोहराएं और उसके तर्जुमे को भी दोहराएं। तो इस तरह आपके लिए वो नया लफ्ज बिल्कुल नया नहीं रहेगा, बल्कि उसका तर्जुमा आपको याद हो जाएगा। ये पहली आयत है। अगर तो सुहेल डार साहब क्लास में मौजूद हैं तो वो तिलावत कर दें, वरना किसी और से कहते हैं। वो भी नमाज के 10 मिनट तक आ जी जाएंगे ठीक इंशाल्लाह, है। नमाज पे गए तो हैं। तजवीज किसकी अच्छी है? मैम तजवीज का तो पता नहीं, अगर आप कहें तो मैं तलावत कर रही हूँ। आप तजवीज तो कहीं नॉर्मली हम आबिदा बेगम। अच्छा ठीक है आबिदा, आप इस आयत नंबर 8 की तिलावत कीजिए, तर्जुमा भी पढ़े। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। व मिनन नासी, और लोगों में से, मैं यकूलू, जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व माहुम, और नहीं हैं वो, बिमोमिनीन, ईमान वाले। जज़ाकल्लाहु खैरन, सदक़ल्लाह। अब हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। वामिनन नासी, वा और मिन से, अन्नासी लोग, ठीक है, ये जमा है, इंसान की जमा अन्नास, वामिनन नासी और लोगों में से। मन, मन का मतलब हम सीख चुके हैं, कौन भी होता है, जो भी होता है। और अगर ये जुमले के बीच में आ रहा हो तो इसका मतलब जो होता है, तो यहाँ पे जो होगा, मन जो, यकूलू कहते हैं। वैसे तो यकूलूना है ना, वो सब कहते हैं। तो ये कुरान का एक स्टाइल है। इसका डीप रीजन जो है वो तो हम इंशाल्लाह आगे अगले लेवल्स में सीखेंगे। अभी आप इसको इसी तरह से तर्जुमा याद करें कि लोगों में से जो कहता है, या लोगों में से, इसे हम जमा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगले अल्फाज की वजह से कि मन यकूलू जो कहता है या जो कहते हैं। आमन्ना, हम ईमान लाए, यहाँ पे हम आ गया ना, यहाँ मैं नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई पूछता है ना, पूछ पूछने वाला बच्चे से, जो शुरू शुरू क्या लर्निंग होती है, बच्चे से सवाल पूछा जाता है, हम कौन है? तो वो कहता है हम मुसलमान हैं। हालांकि पूछने वाला भी एक है और जिससे पूछा जा रहा है उसी के बारे में पूछा जा रहा है, उस एक के ही बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन वो जवाब मजमूई तौर पे देता है। तो इसी तरह का ये भी एक बात है। वैसे इसकी ग्रामेटिकल रीजन भी है, वो भी इंशाल्लाह हम अगले लेवल्स में सीखेंगे। और लोगों में से जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह पर। आमन्ना के स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये माजी का लफ्ज है। आमन्ना, जैसे फालना, जालना। तो आमन्ना, हमने, हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, व बिल यौमिल आखिर, ठीक है, और आखिरत के दिन पर। यौम दिन को कहते हैं, जो 24 घंटे वाला दिन होता है ना, 24 घंटे वाला सर्कल, वो सूरज वाला दिन नहीं। अरबी में योम कहा जाता है 24 घंटे के सर्कल को। तो ये वो योम है, योम दिन पर, आखिरी, आखिर, आखिरत के दिन पर। वमा, वा और मा नहीं, हम वो सब, ठीक है, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले, और वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। यानी कह तो वो यही रहे हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पे भी, आखिरत के दिन पे भी, लेकिन असल में हाल उनका ये कि वो ईमान नहीं लाए, और वो ईमान नहीं लाए, ईमान वाले नहीं हैं, ठीक है, मुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं हैं। तो इसकी शरह क्या है कि ये तीसरी किस्म के लोग हैं। पहले मुत्तकीन की बात हो गई, उसके बाद काफिरीन की बात हो गई, अब तीसरी किस्म के लोग हैं मुनाफिकीन। ये बहुत खतरनाक होते हैं, जो जुबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, लेकिन उनके दिल में ईमान नहीं होता। टू सम एक्सटेंट ये कुफार से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि कुफार तो देखे खुल्लम खुला इनकार करते हैं, उनकी दुश्मनी, उनकी नाराजगी और उनका खतरा जो कुछ भी है वो सामने होता है। असल में ज्यादा खतरनाक, ज्यादा नुकसान दे वो होता है जो छुप के हमला करता है, जिसका पता नहीं होता।
اندر ہی اندر جڑیں کاٹتا ہے، تو اسی لیے ان کو منافق کہا گیا کہ یہ ایسے لوگ تھے۔ جب کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ مدینہ میں تو مسلمانوں کی طاقت اور قوت بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ اپنے دلوں میں دوسرے پلان کو چھپا کر رکھتے تھے۔ یعنی جہاں پہ ہمیں موقع ملے گا، چھپا کر کیا رکھتے تھے؟ یہ بات کہ جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، جہاں ہمیں موقع ملے گا کہ یہ کمزور ہو گئے تو ہم ان کے دین کا انکار کر دیں گے اور ہم اپنی حکومت، اپنا دین، اپنا عقیدہ نافذ کر دیں گے۔ یہ بات وہ دلوں میں چھپاتے تھے، تو یہ منافقت تھی۔ تو ابو جہل تو اتنا خطرناک اس لحاظ سے نہیں تھا، جو تھا سامنے تھا، سامنے آ کے مخالفت کرتا تھا نا۔ تو یہ جو منافقین تھے نا، یہ زیادہ خطرناک ثابت ہوئے مسلمانوں کے لیے کہ یہ چھپ چھپ کے بیچ میں رہتے بھی تھے، کہتے بھی تھے کہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، روزے بھی رکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن نقصان پہنچاتے ہوئے چوکتے نہیں تھے۔ اگلی آیت آپ کے پاس سلائڈس، آپ کے پاس سلائڈ نہیں آ رہی، آپ کو کون سی سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ اچھا، ایک منٹ، میں اگر ڈسکنیکٹ ہو گئی کلاس تو آپ نے کلاس چھوڑنی نہیں ہے، میں اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ ڈسکنیکٹ ہی ہوگی۔ آپ بتائیں آپ کو کون سی سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہی والی سلائڈ ہے؟ جی میم یہی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا آپ ترجمہ ریوائز کر لیں ایک دفعہ، پھر آگے چلتے ہیں۔ سے اور لوگ ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اچھا چلا جی، گیا۔ تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 9۔ تو آیت نمبر 9 کی تلاوت کون کرے گا؟ میں کر دیتا ہوں۔ جی آپ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما هم یشعرون۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، و اور الذین لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، و اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیکھے، اللہ ما سوائے، انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ ٹھیک ہے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں۔ یخادعون اللہ، یخادعون کا سٹرکچر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ مضارع کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، کس کو؟ اللہ، ہا کے اوپر، اللہ کی ہا کے اوپر زبر ہے نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات آبجیکٹ ہے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، ایکچولی دے تو نہیں سکتے لیکن اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وا اور الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے۔ اگلا فقرہ کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے یا اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ یہاں دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، وا اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دیں گے یا وہ دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی یہ کام ان کے بس کا ہے نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے، تو وہ اصل میں اور کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے، بلکہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کا مطلب ہم
QC1 में सीख चुके हैं, सिवाय या मगर। अनफुसा, अनफुसा जान, हम उनकी, उनकी जान को, यानी अपने आप को, वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम, और नहीं वो धोखा देते मगर अपने आप को। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लजीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम, और वो नहीं धोखा दे रहे मगर अपने आप को। अब ये जो वमा यखदाऊना का लफ्ज है, इसका क्या तर्जुमा होगा? और वो नहीं धोखा दे रहे हैं। और वो नहीं धोखा, और वो सब अच्छा देखिए, दे रहे का लफ्ज लिखा नहीं हुआ, तो ये जो ऑप्शंस लिखी हुई हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन है? सी। सी ऑप्शन। और वो सब धोखा नहीं देते हैं, सी। हाँ, ये आएगा, और तुम धोखा नहीं देते हो, डी तुमने ऑप्शन धोखा क्यों दिया, नहीं हो सकती? धोखा नहीं। बात तो वो भी यही लिखी हुई है ना, लेकिन डी ऑप्शन क्यों नहीं है? वापस चलते हैं, देखें, वमा यखदाऊना, और वो सब धोखा नहीं देते हैं, वो सब धोखा मैम नहीं देते हैं। इसमें और वाव मैम का वाह की हाँ, वजह से वाह और है। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, यानी ये हर्फ का तर्जुमा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज भी समटाइम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम तो उसको सरसरी सा देखते हैं कि अच्छा ये मुजारे का लफ्ज है तो ये मुजारे का ही तो तर्जुमा लिखा हुआ है, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लें, लेकिन यहाँ तो और नहीं लिखा हुआ और वहां आयत में लफ्ज वाह लिखा हुआ है, तो हमें यही सिलेक्ट करना है। वमा यशूरून, और वो शूर नहीं रखते, वाह और माँ नहीं, यशूरून वो शूर रखते, और वो शूर नहीं रखते हैं, यानी वो धोखा तो अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही। अभी नहीं समझ आएगी, जब समझ आएगी तब सर से पानी गुजर चुका होगा। तो अब इसकी शरह क्या है कि मुनाफिक अल्लाह और अल्लाह के मानने वालों को धोखा देते हैं, लेकिन अल्लाह अपने मानने वालों की खुद हिफाजत करता है। और उनके इस रवैये की वजह से कि वो नतीजा क्या होता है कि वो अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन वो समझते नहीं, और अनकरीब उन्हें इस बात का पता चल जाएगा कि वो आग के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की अभी समझ नहीं है। तो अब इसका तर्जुमा जरा आप रिवाइज करें खुद सारे, ये जहां जहां भी खादियून हैं है। वहां आप बैठ के इसे इतनी ऊंची आवाज में जरूर दोहराएं कि आपके अपने कानों में आवाज आए। युखादिऊन अल्लाह वल्लजीना आमनु वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। वो अल्लाह को धोखा देते हैं और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। वमा, और नहीं, यहादूना वो धोखा दे रहे हैं, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने आप को, वमा और नहीं, यशउरून वो शऊर रखते। चलिए, इसके बाद क्या है? मुनाफिकीन मोमिनीन के जैसा, जैसे हैं, ठीक है, लेकिन हकीकत में वो धोखा देते हैं किसको? अपने आप को। अपने आप अपने को आप। हाँ भी। जी, अपने आप को हकीकत में धोखा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमने सीख लिया। अब अगली आयत है आयत नंबर 10। सुहेल डार साहब तिलावत कीजिए, तर्जुमा भी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून। फी में कुलूबिहिम, उनके दिल में, उनके दिलों में, मरज़ुन बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु, पस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने, मरज़न बीमारी में, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अजाब है, बिमा क्योंकि, कानू यकज़िबून वो झूठ बोला करते थे। जाज़ाकल्लाह खैर, तस्वीर। अब आगे क्या है? फी कुलूबिहिम मारादुन, ये एक फिक्रा है। असल में आपको माराजुन का मतलब, कुलूबिहिम का मतलब याद करवाना है। फी में कुलूब, कल्ब, दिल, हिम उनके, फी कुलूबिहिम माराजुन मर्ज है, बीमारी है। फी कुलूबिहिम मारादुन, उनके दिलों में बीमारी है। ये जो वो मुनाफिकत होती है ना, ये असल में दिल का खोट होता है, दिल की खराबी होती है। वो दिल से नेक नीयत नहीं होते, नीयत का ताल्लुक दिल से होता है, तो इनकी नीयत ही खराब है, दिल में ही खोट है। तो ये दिल की बीमारी होती है, नीयत में खोट होना, इसी को दिल का मर्ज कहा गया है कुरान में। फज़ादहुमुल्लाहु मरदन,
واپس زیادہ بڑھا دیا اس نے، ہم ان کو، اللہ نے، یعنی پس بڑھا دیا اللہ نے ان کو، مرضن بیماری میں۔ تو یہ آپ تھوڑا سا اگر یاد کریں، ہم نے QC1 میں جو سیکھا تھا، ربی زدنی علما، علما کے اوپر دو زبریں تھی نا، علمن لکھا ہوتا تھا، تو ہم کہتے تھے اے میرے رب بڑھا دے مجھے، زیادہ کر دے مجھے علم میں۔ تو یہ یہاں پہ ہے فزادہم اللہ مرضن، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں۔ یہ جو ان کے دل کا کھوٹ ہے نا، بیمار مرض ہے بدنیتی کی، تو اس مرض کو اللہ تعالیٰ پھر مزید بڑھاتا ہے۔ جیسے کافروں کو پہلے وہ ہدایت کا انکار کرتے ہیں، کافر کون ہوتا ہے؟ دیکھ لیا حق، سمجھ لیا، پہچان لیا، انکار کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نا ان سے حق کو قبول کرنے کے لیے وہ صلاحیت پھر ایسے چھینتے ہیں، یعنی وہ ایک عذاب ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پہ جیسے پردہ پڑ جاتا ہے۔ پھر ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی بھی آئے تو نہ وہ ان کو سن کے قبول کر سکتے ہیں، نہ انہیں دیکھ کے قبول کر سکتے ہیں، نہ ان کی بات ان کے دل پہ اثر کر سکتی ہے۔ تو یہی حال ان کا بھی ہوتا ہے کہ انہیں بھی دنیا میں ہی سزا ملتی ہے کہ ان کے وہ جو شک کی بیماری ہے نا، بدنیتی کی بیماری، وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے، عذاب ہے، علیم حمزہ سے ہے، الف سے، علیم دردناک۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے، ان الفاظ میں فرق ہے، علیم حمزہ سے ہو تو یہ ہوتا ہے دردناک، المناک جو ہم کہتے ہیں نا وہ یہی ہوتا ہے، اور جو علیم لفظ ہے علم سے نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، علم جاننا، علیم جاننے والا۔ تو یہ علیم دردناک ہے، اس لیے اس کو بولتے ہوئے بھی نا، پروناؤنس کرتے ہوئے بھی علیم میں ہا کی آواز، حمزہ کی آواز نکالے علیم، اور علیم میں عین کی آواز حلق سے نکالے۔ تو اور ترجمے کا فرق بھی یاد رکھے، بما، کیونکہ بی اور ما یہ دو ٹکڑے بن کے ایک لفظ بن گیا ہے۔ بما یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے کیونکہ، اس وجہ سے کہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کانو یکذبون، یہ بڑا مزے کا لفظ ہے، کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی ہم نے کل کی کلاس میں ایک کانسیپٹ پڑھا ہے، یہ ماضی استمراری کا ہے، وہ شاباش، قانون بول بولا ہے، یکذبون۔ کس نے بتایا؟ میں فوزیہ منصور؟ میں آپ عابدہ بیگم عابدہ نے بیگم، بتایا۔ ہاں جی۔ آپ کو اب دیکھیے، اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ ابھی کل ہی ایک کانسیپٹ ہم نے گرامر میں پڑھا ہے، آج ہم قرآن کا حصہ پڑھتے ہوئے ہمیں آج ہی وہ یہ چیز یہاں پہ نظر بھی آ گئی کہ کتنی جلدی ایپلیکیشن ہوئی ہے نا، کہ یہی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کانو، کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، وہ سب تھے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے یکذبون، یکذبون وہ سب جھوٹ جھوٹ بولتے بول، ہیں یا بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا، جو ماضی میں جس پلیس کا صیغہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مضارع کا، یعنی ماضی استمراری بناتے ہوئے ماضی کے اسی صیغے کے سامنے اگینسٹ جو مضارع والا صیغہ ہوتا ہے وہی آتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے۔ تو یہ کانو یہ والا ہے نا، تو یکذبون یہ والا ہے، ان دونوں کو ملا دیں گے، کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، کیونکہ کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، کیا جھوٹ؟ کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ اور آخرت پہ، یہ جھوٹ تھا ان کی بات کا۔ تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے دل میں بیماری آ گئی، بدنیتی آ گئی، اللہ نے اس بدنیتی کو بڑھانا شروع کر دیا دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب کا مستحق بنا دیا۔ کانو یکذبون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے، سی بولا کرتے تھے، بولتے رہتے تھے۔ اچھا جی، اب اس کی شرح کیا ہے کہ دلوں کی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی بیماری کیا ہے؟ شک کی بیماری، یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اور نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، یہ ہے شک کی بیماری۔ دوسری بیماری، یعنی یہ جو مرض ہے نا، یہ اصل میں دو طرح کا ہے، شک بھی ہے اور اس میں خواہشات بھی ہیں، کہ شک ویسے حسن آتا صاحب ہی کو کیوں ہے، فون ہم کر لو۔ شک کو سپیس کیوں دیتے ہیں؟ کوئی بھی انسان، یہ ہماری نفسیات کا حصہ ہے، ہم شک کو سپیس کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم اپنی خواہشات سے دل نکال نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، ہماری خواہش کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے،
تو خواہشہ یعنی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا. شک اور خواہشات کی بیماریاں انسان کو نفاق کی طرف لے کر جاتی ہیں، منافق بناتی ہیں. تو یہ آیات ہمارے لیے بھی ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو اس پہ پرکھنا چاہیے کہ کہیں ہم تو نہیں اپنے دین کے معاملے میں، اپنی دنیا کے معاملے میں منافقت والا رویہ اپنا رہے کہیں پہ. فزادہم اللہ مرضاً سے شرح کیا نکلتی ہے کہ منافقوں کی دنیا میں یہ والی سزا ہے کہ مرض میں اضافہ ہوتا ہے. وہ شک بھی بڑھتا جاتا ہے اور خواہشات بھی بڑھتی جاتی ہیں. اور آخرت میں کیا سزا ہے ان کی؟ دردناک عذاب. ٹھیک ہے، دردناک عذاب آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے. اب تھوڑا سا یہ بھی سوچیں کہ اللہ کا عذاب اٹس سیلف ایک بڑی خوفناک بات ہے، خوفناک چیز ہے. کو جائے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ علیم، وہ دردناک بھی ہوگا. تو اگر ہم اسے تصور میں لے کے آئیں تو یہ بہت بھیانک سا تصور ایک بنتا ہے کہ ایک تو اللہ کا عذاب ہو اور اوپر سے دردناک بھی ہو. تو یہاں یہ بات بھی نوٹس کرنے کی ہے کہ پیچھے جہاں کافرین کی بات تھی، آپ نے نوٹس کیا تھا وہاں پہ عذاب کے ساتھ کون سے لفظ تھے؟ عذاب العلیم. کسی کو یاد ہے عذاب کے عذاب ساتھ عظیم، کون سا لفظ تھا؟ عظیم، عظیم. عظیم. ٹھیک، عظیم یعنی بڑا. کافروں کے لیے بڑا عذاب اور منافقوں کے لیے دردناک عذاب. اب اس کو ریوائز کریں. ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس بڑھا دیا اللہ نے ان کو بیماری میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اور یہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جھوٹ کیا بولا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. نفاق کی طرف لے جاتا ہے کیا چیز لے کے جاتی ہے؟ شکوک، اور بیماری خواہشات. کون سی بری ہوتی ہے؟ خواہشات. بری بی اور سی. خواہشات اور شکوک، یہ دونوں مل کر ایک بیماری بنتے ہیں. آخرت میں منافق کی سزا کیا ہے؟ دردناک عذاب. دردناک. عذاب. دردناک عذاب. یہ رواں ترجمہ، اس کو آپ بعد میں خود اس کی پریکٹس کیجئے گا کہ رواں ترجمہ کیسے کرنا ہے. آپ اس کی پریکٹس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے پہلے آیت کو دیکھ کے آپ ترجمہ بولنے کی کوشش کیا کریں. جہاں پہ آپ اٹکیں، آپ کو نہ آ رہا ہو تو پھر نیچے سے دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ترجمہ. اسباق دعا پلان کیا ہے؟ وہی جو ہم پہلے ڈسکس کر گئے ہیں کہ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے. یعنی عبادات تو وہ کرتے ہیں ظاہری طور پہ، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے. کس چیز کی بیماری ہوتی ہے؟ شک کی اور خواہشات نفس کی. اور اس وجہ سے منافقوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ مرض بڑھانے کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں اور آخرت میں دردناک سزا دیتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ سارے لوگ چھوڑتے کیوں جا رہے ہیں؟ آج انٹرنیٹ کا ایشو ہے میرا خیال ہے، اور لوگ بھی صرف 14 ہی ہیں. اینی وے، اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما. اور یہ دعا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ نفاق سے میری حفاظت فرما. یہ دعا تو ضرور کریں، نفاق سے میری حفاظت فرما، شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اکثر یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے. یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے تو کثرت سے پڑھا کرے. کیا؟ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب، اے دلوں کو پھیرنے والے، سوری، یا مقلب القلوبی، اے دلوں کو پھیرنے والے. مقلب پھیرنے والا، القلوبی دلوں کو. ثابت قدم رکھ. ٹھیک ہے، استقامت عطا فرما. قلبی میرے دل کو، اللہ پر، دینی کا اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدم رکھ. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اسے زبانی یاد کر لیں. چھوٹی سی دعا ہے تو اسے پڑھا کریں. احتساب اور پلان اور تبلیغ ہم اس اعتبار سے اپنے لیے نکال سکتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں سبق بھی یہ ملتا ہے کہ منافقین کی یہ بیماریاں اور یہ جو مسائل ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں. اسماء افعال کیا ہیں؟ یوم سے ایام. یوم کی جمع ایام، یہ ہم QC1 میں بھی سیکھ چکے ہیں. اور نفس کی جمع ہوتی ہے انفس. یہ جو لفظ یہاں پہ انفسا استعمال ہوئے نا، یہ جمع کا لفظ ہے. اس کی واحد ہے نفس، جان. ٹھیک ہے، جان، روح. انفس جمع. اور مرض ایک بیماری کو کہتے ہیں، امراض زیادہ بیماریوں کو کہتے ہیں. مرض واحد ہے، امراض جمع ہے. یوم، ایام، نفس، انفس، مرض، امراض. اور امراض کا واحد کیا ہوگا؟ مرض. 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 یہ میں بھی مرض ہی کہہ رہی ہوں، ویسے لفظ مرض ہے. اچھا، 3 حرفی صحت مند افعال جو ہم نے QC1 میں جس ٹائپ کے افعال سیکھے ہیں، وہ ان آیات میں ان پیٹرنز پہ، ان حروف کے ساتھ کون سے افعال ہیں؟ یہ والے.
फतह के पैटर्न पे खदा, खा दाल आइन, तो ये है खदा। खदा उसने धोखा दिया, यखदा वो धोखा देता है या देगा, और इखदा होता है धोखा दे, ठीक है। खादे, खादे धोखा देने वाला, मखदू जिसको धोखा दिया गया, खादू खिदाउन, सॉरी खादून इसका मस्तर नहीं होता, ठीक है। खादून इसका मस्तर नहीं होता, इसका मस्तर होता है खिदाउन। असल में ये खादून का लफ्ज जुबान से इसलिए निकल जाता है कि हम फतह यफ्ताहु इफ्ता फाते मफ्तू फत की प्रैक्टिस होती है, तो मस्तर जरूरी नहीं है कि हर एक का एक जैसा हो। फतह के बेस पे खद मस्तर नहीं बनेगा, ठीक है, खिदा बनेगा, खिदा, खदा यखदाउ इखदा, खादे मखदू खिदा। और इसी तरह ये जो यशरून वाला लफ्ज है ना, यशरून कहाँ से आया है ये आपने बाद में खुद ढूंढना है। इसका शॉर्ट टेबल ये है कि ये नासारा के पैटर्न पे है, शीन आइन रा इसके रूट लेटर्स हैं। शारा उसने समझा, वो बाशऊर हुआ। यशउरु उशउर, शायर, ये जो हम शायर शायर होते हैं ना पोइट्स, वो यहीं से लफ्ज है, शायर मशऊर शुऊर, ठीक है। शऊर जिसे हम कहते हैं असल में शुऊर लफ्ज है। शारा यशउरु उशउर, शायर मशऊर शुऊर। और इसी तरह है काज़ाबा, काज़ाबा उसने झुटलाया, उसने झुटलाया। ये कहाँ से निकला है, ये बिमाकानु यकज़िबून वाले से ये आया है शॉर्ट टेबल। अब आपने ढूंढना है कि यकज़िबून का लफ्ज इस पूरे टेबल में कहाँ पे आता है। काज़ाबा उसने झूठ बोला, यकज़िबू वो झूठ बोलता है, इकज़िब झूठ बोल, काज़िब मकज़ूब किस्म, काज़िब होता है ना काज़िब झूठ बोलने वाला, मकज़ूब जिस बात पे झूठ गढ़ा जाता है, और किस्ब होता है कजिब, कजिब जैसे किस्ब भी कहते हैं लेकिन वो पैटर्न और होता है। कजिब झूठ बोलना, ठीक है। कज़बा यकज़िबु इकज़िब, काज़िब मकज़ूब किज़ब। और ये है ज़राबा के पैटर्न पे। तो खादे का फेले माजी क्या होगा, खादे, खादे, ये कैसा सवाल है, खादा आटी। खादे तो फाइल है। अच्छा, इन जनरल ही पूछ रहे हैं वो, खादे यानी ये जिस टेबल में से आया है उसका फेले माजी वाला पहला सिगा क्या होगा, खादा या खादा आटी। खादे, ठीक है खदा, ये। अच्छा, शारा से फेले मुजारे, यशअरु, यशरु। यशउरु, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपना अगला पैटर्न देखते हैं। आगे हमें करनी है ग्रामर, और ग्रामर में हमें सीखना है आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोर्स 2 ग्रामर में हमें ज्यादा का फेल सीखना है। ज्यादा, ज्यादा जैसे अल्फाज कुरान में 51 दफा आए हैं। कमजोर हरूफ अब आप जानते हैं कौन से हैं, 3 हरूफ हैं, वाव या अलिफ। और कमजोर फेल कौन सा होता है, जिसमें कमजोर हर्फ आ जाता है, जैसे वहाबा वादा और कौला। अब कमजोर हरूफ में 2 बातें खास हैं, इनको ये रोज हर क्लास में हम दोहराते हैं, लेकिन आप इनको जहन में रखने की कोशिश भी करें कि पहली जी बात मैम, क्या है, पहली ये बात बेसिक। ये है हाँ कि ये फातहा नासरा जाराबा और सामिया के पैटर्न पे ही आएंगे। हाँ, इन्हीं में से किसी एक स्टाइल पे आते हैं, शाबाश, ठीक है। और दूसरी बात ये है, वही इनकी जो इनकी खूबी है, जो ये इनका मिलकर टाइटल काम है। करते हैं हाँ और या गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये एक दूसरे की जगह ले लेते हैं या फिर गायब ही हो जाते हैं। और ये तब्दीलियां सिर्फ बोलने में आसानी के लिए की जाती हैं, और कोई खास वजह नहीं है। सेहतमंद अफाल हमारे कौन से थे, किताब को, अल्लाह की किताब खोलोगे, फतह यफ्ताहू अल्लाह की को, किताब खोलोगी मदद आएगी वरना मार बताएगी मार पड़ेगी, इसलिए पड़ेगी, सुन लो। सुन लो। सुन शाबाश, लो। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने भी स्टोरी को चेंज कर दिया। किताब खोलोगे फतह यफ्ताहू तो अल्लाह की मदद आएगी, नसर यंसुरु वरना मार पड़ेगी, जरा यज़िबु, इसलिए सुन लो, समिया यस्मउ। और हमारा QC2 की ग्रामर क्या है, ये कमजोर अफाल है, तो अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। अब फतह के सामने वहबा है,
तो ये वहाबा फतहा के स्टाइल पे होगा। नसरा के सामने कौल अदा लिखे हुए हैं तो इनका बाब नसरा बनेगा। जराबा के स्टाइल पे वादा, ज्यादा और हदा आएंगे, और सामिया के हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये फर्क भी नोट करें कि ये वो वाले केसेस रो वाइज तो इनकी ये करेक्टरिस्टिक है ना, रो वाइज ये इस तरतीब से इसलिए लिखे हुए हैं कि इनके बेसिक पैटर्न्स ये हैं। कॉलम वाइज इनकी क्या करेक्टरिस्टिक है? कॉलम वाइज आप जरा बूझने की कोशिश करें। कॉलम वाइज वहाबा वादा, क्या बात वो एक्चुअली कॉमन है दोनों में? कॉमन, मतलब बात यह है कि पहले में पहला लफ्ज जो है वो कमजोर है, दूसरे में हाँ, पहला तो लफ्ज कमजोर है। सबसे फर्स्ट प्लेस पे आने वाला लफ्ज कमजोर, सॉरी हर्फ, हर्फ हर्फ कमजोर है। कम। लफ्ज भी हर्फ भी लफ्ज ही होता है। लफ्ज की तीन किस्में होती है ना, फेल, हर्फ और इसम। जी। और ये दूसरा जो है, इसमें आपको अब पता चल गया कि सेंटर दरमियान प्लेस वाला वाला जी, हर्फ कमजोर है और आखिर पे आखिर वाला कमजोर है। एंड वाला। ये करेक्टरिस्टिक्स आपको इस तख्ती की पता होनी चाहिए। इसे गौर से आप देखते रहे ना, तो एक टाइम वो भी आता है कि हम ये तख्ती खुद जुबानी लिख लेते हैं, बना लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने सीख भी लिया है। अब हम लेते हैं ज्यादा के फेल को। ज्यादा के दरमियान में कमजोर हर्फ है, और इसका मतलब क्या है? उसने ज्यादा किया। माजी वाली, सबसे पहले हम आपको माजी का ये वाला लफ्ज सिखाते हैं, ये वाला सीगा। वाहिद, गायब, जो मुजक्कर होता है ना वो, फेले माजी, वाहिद, मुजक्कर, गायब। ज्यादा, उसने ज्यादा किया, उसने बढ़ाया। और नीचे ये आयत का रेफरेंस भी दिया, वल्लजीना तदौ ज़ादहुम हुदन। और वो जो हिदायत पाते हैं वो उनको हिदायत में ज्यादा कर देता है। ठीक है, जो हिदायत को पहले सुने तो सही, देखे तो सही, गैर जानिबदारी से, फिर उस उनका दिल उस तरफ माइल तो हो, वो एक्सेप्ट तो करें। जब उन्हें पता चले कि ये हक है तो उसे एक्सेप्ट करने वाले बने। तो जब वो बन जाए तो फिर अल्लाह ताला उनको हिदायत में मजीद आगे बढ़ाते हैं, तरक्की देते हैं। तो इस तरह हमारे पास आ गई चाबी माजी की। तो माजी से हमारे पास पूरा, एक चाबी से पूरा टेबल हमारे हाथ में लग गया है। वो क्या है? ज्यादा, उसने बढ़ाया। जादू, उन सब ने बढ़ाया। जित्ता, आपने बढ़ाया। जित्तु, मैंने बढ़ाया। जिद, तुम आप सब ने बढ़ाया। जिद ना, हम सब ने बढ़ाया। ये जो ता के ऊपर तशदीद है, इस तरह के दो टेबल आप पहले भी इस साउंड के साथ और इस राइटिंग पैटर्न में कर चुके हैं। वो कौन से थे? वादा और वाजादा। उसमें भी आपने ये कहा था वादा, वादू, वात्ता, वात्तु, वात्तुम, है ना। और वजत, वजत्ता, वजत्तु, वजत्तुम। यहाँ ये है जित्ता। रीजन मैंने आपको यही बताया, इसकी ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसकी डेप्थ में नहीं जाते। बस ये है कि जब दाल और ता जैसे अल्फाज या तो इकट्ठे आ रहे हो ना, और दाल को साकिन करना हो, तो फिर वो बाद में आने वाला जो हर्फ होता है ना, उसके ऊपर तशदीद देनी पड़ती है। जित्ता, जित्ता, ये बोलने के लिए, बोलने की वजह है। जित्ता, जित्तु, जित्तुम। फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है जिदना। ज्यादा, जादू, जित्ता, जित्तु, जित्तुम, जिदना। कौन करवाएगा? करवा दे बस। हिरा सरदार, आपने हैंड रेस की, आप करवाएं। ज्यादा उसने बढ़ाया, ज्यादा उन सब ने बढ़ाया। जिद्दा आपने बढ़ाया। जिद्दू मैंने बढ़ाया। जिद्दुम आप सब ने बढ़ाया। जिदना हम सब ने बढ़ाया। ठीक है, अरीबा आप भी करवाएं। जिद्दत हाँ ठीक है, आप क्या करवाने लगी थी? ज्यादत? जिद्दत नहीं होगा, ज्यादत। जी मैम, ठीक है, ज्यादत 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 उस औरत ने बढ़ाई। ज्यादत उस शाबाश, ठीक औरत है। ने। हाँ जी, अब और कौन करवाएगा? मैम एक मैं एक। करवाऊँ? हाँ जी, आबिदा आप करवाएं। ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जित्ता आपने बढ़ाया, जित्तू मैंने बढ़ाया, जित्तुम आप सब ने बढ़ाया, जिदना हम सब ने बढ़ाया, ज्यादा उस औरत ने बढ़ाया। उस औरत ने बढ़ाया। ठीक है, चले आगे चलती। अब आगे इरम। इरम रजा आप भी करवाएं। इरम रजा, इरम आप हमारे इस कोर्स में हैं। इरम रजा, अच्छा जी, इरम करवाएं आप। उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जित्ता आपने बढ़ाया, जित्तू मैंने बढ़ाया, जित्तुम आप सब ने बढ़ाया, और जितना हम सब ने बढ़ाया। ठीक है, ठीक है, चलेंगे। अच्छा, उन सब ने ज्यादा किया या उन सब ने बढ़ाया, इसकी अरबी क्या होगी? जादू। जादू, जादू
ٹھیک ہے، زادو نہیں زادو، یہ جو واو اور الف ہے نا اس کی ساؤنڈ آنی چاہیے، پھر ورنہ پھر پتہ ہے کیا ہوگا لکھنے میں نا، ہم کیا لکھیں گے زا الف دال، اور دال کے اوپر پیش ڈال دیں گے، ہے نا، ہمیں یہ خیال نہیں رہے گا کہ واو اور الف بھی ڈالنا ہے، زادو کوئی لفظ نہیں ہوتا، زادو لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، قادا، اس کو رہنے دیں، ابھی آپ نے نہیں کیا تو میں اس کو نہیں آپ کو کروایا۔ زادہم ہدن، یہ وہی والی آیت کا فکرہ ہے جو زادہ کی پہلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھی تھی، والذین اہتدوا فزادہم ہدن، کیا ہوگا ترجمہ؟ اے آپشن۔ اے آپشن، اس نے زیادہ کیا انہیں ہدایت میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاباش، الحمدللہ۔ اب اس کا ڈائلاگ کرتے ہیں کہ حل زادہ تو نعم زادہ، حل زادو تو پھر اس کا جواب بھی سیم اسی طرح سے آتا ہے، لیکن تا کا جواب تو سے آ جاتا ہے ماضی میں، تا کا جواب تو سے اور تم کا جواب نا سے۔ اب یہ ڈائلاگ کون کرے گا؟ نئے لوگ آئیں، نئے لوگ، ہاں جی، کن کا؟ فوزیہ منصور، فوزیہ آپ کروائیں، اور سسٹر غزالہ ڈار، فوزیہ منصور اور غزالہ ڈار آپ یہ کروائیں۔ غزالہ آپ جواب دیں، فوزیہ آپ سوال پوچھیں۔ هل زادہ، نعم زادہ، هل زادہ زادو، نعم زادو، هل زدتا، نعم زدتو، هل زدتم، نعم زدنا، ہاں شاباش، ٹھیک ہے، یعنی کیا اس نے بڑھایا؟ جی ہاں اس نے بڑھایا۔ کیا ان سب نے بڑھایا؟ جی ہاں ان سب نے بڑھایا۔ پھر نیچے نا اب میری اور آپ کی بات آ گئی تو وہ سٹائل چینج ہو گیا بات کرنے کا، کہ سوال کے جواب کا بھی، کہ کیا آپ نے بڑھایا؟ جی ہاں میں نے بڑھایا۔ کیا آپ سب نے بڑھایا؟ جی ہاں ہم سب نے بڑھایا۔ اور اس کے بعد ہمارا ہے اگلا کہ اس کو چھوڑ دیں، اب ہمیں مضارع بنانا ہے، مضارع کی چابی چاہیے، وہ کہاں سے آئے گی ہمارے ہاتھ؟ ہم فتح یفتح، ناصر ینصر، ضرب یضرب کے پیٹرنز پہ زیادہ کے مضارع بنا کے فٹ کر کے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے پہ بنتا ہے زیادہ یزادو، یہ دیکھیں زبر ریڈ سے ہے نا، یہاں بھی یہ ریڈ سے زبر ڈالی ہوئی ہے، تا پلیس پہ یہاں پہ کیا ہے؟ زا ہے، تو یہ یزادو بنتا ہے۔ اس طرح پھر ناصر ینصرو کے پیٹرن پہ یزودو لفظ بنتا ہے، اور ضربہ یضربو کے پیٹرن پہ زیادہ یزیدو بنتا ہے۔ ویسے تو یا نہیں آتی یہاں پہ الف ہی آتی ہے، لیکن اگر آپ الف لکھ دیں تو پھر آپ اس کو زا کے نیچے زیر کے ساتھ بول نہیں سکتے۔ بولنے کی آسانی کے لیے انہوں نے یہاں جو الف آنی تھی نا اس کو انہوں نے یا میں چینج کر دیا۔ یہ بات میں نے کل بتائی تھی کہ زیر جو ہوتی ہے نا وہ اپنے بعد یا کو ایکسپٹ کرتی ہے، پیش جو ہوتی ہے وہ اپنے بعد واو کو ایکسپٹ کرتی ہے، زبر جو ہوتی ہے وہ اپنے بعد الف کو ایکسپٹ کرتی ہے۔ یہ بات اگر یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے، نہ یاد رہے تو یہ یاد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں آئے گا، اور یہ ویسے بھی تجوید کا اور کتابت کا ایک رول ہے، تو اس پہ کوئی آپ کو ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزیدو، اب وہ جو لفظ ہے نا انہیں یزیدو، یعنی یہاں الف آنا تھا انہوں نے اسے یا سے چینج کیا اور یزیدو بنا کر چابی پکڑ لی، کس کی؟ مضارع کی۔ تو آپ کے پاس آگے مضارع کی چابی، یزیدو وہ بڑھاتا ہے یا بڑھائے گا، یزیدو نا وہ سب بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، یزیدو یزیدونا، تزیدو ازیدو، تزیدونا نزیدو۔ اب اس کو کون کروائے گا؟ اریبہ آپ کروائیں۔ یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے، کوئی اور بھی کروائے؟ ارم رضا کا ہینڈ ریز ہے، ارم آپ کروائیں۔ یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، فوزیہ منصور کا بھی ہینڈ ریز ہے، فوزیہ آپ بھی کروا دیں۔ یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں،
तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और किसी को आइडिया है कि अगर ये मुअन्नस वाला फिल करना पड़े तो यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए? सारे तजीदु बता दें। तजीद तजीदु मैम। हाँ, तजीदु आएगा। ये जो थर्ड प्लेस पे सामने वाला होता है ना, वाहिद, वही वाला मुअन्नस गायब वाहिद के लिए भी आता है मुजारे में। तो अच्छा, नजीदु का तर्जुमा क्या है? हम या सब ज्यादा बढ़ाते ज्यादा हैं। करते हैं। हम हम सब सब बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं, ज्यादा करते हैं। सबका इत्तेफाक इसी एक पे है। डी भी मुजारे है क्या? इसका ऑप्शन। डी भी है हाँ, ना। हम ज्यादा करते हैं। मुजारे क्या होता है? हाल भी होता है, मुस्तकबिल भी होता है। तो यहाँ हाल वाला भी हम सिलेक्ट करें ज्यादा और करेंगे। मुस्तकबिल वाला भी सिलेक्ट करें। ठीक है, हम हम ज्यादा ज्यादा करते करेंगे, हैं, हम हम ज्यादा ज्यादा करते करेंगे। हैं। करेंगे, इसको छोड़ दें। हम ज्यादा करेंगे। अब डायलॉग की बारी आ गई। तो मुजारे वाला डायलॉग तो बहुत, ये भी आसान होता है कि वो जो मौजूद नहीं है उनका तो जवाब सेम ही आता है। ता का जवाब आ से आ जाता है, और यहाँ जो जमा वाला होता है उसका जवाब ना से आया करता है। ठीक है, अब हाँ ये सही। वाला डायलॉग कौन करवाएगा? आबिदा और रेहाना, आप दोनों करवाएं। सिस्टर आबिदा आप सवाल पूछें, सिस्टर रेहाना आप जवाब दें। हल यजीदु। हल यज हल हल यजीदु। यजीद ओहो हल यजीदूना। नाम यजीदू, हल यजीदूना, नाम यजीदूना, हल तजीदु। नाम अजीदू, हल तजीदूना। नाम नजीदू। नाम नजीद। ठीक है, ये डायलॉग आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं। आगे माजी मिल गया, मुजारे भी मिल गया, टेबल भी हमने बना लिया। अब हमारे लिए चैलेंज कौन सा है? अमर का। अमर कोई चैलेंज नहीं होता वैसे, क्योंकि उसका मैंने आपको ना एक शॉर्टकट बताया हुआ है। शॉर्टकट क्या है? मुजारे का पहला वाला सिगा पकड़े, पहले वाले हर्फ को काट दें, जो भी है काट दें, आखिरी वाले हर्फ को साकिन कर दें, और बीच में जहां भी आपको कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि अमर में कमजोर हर्फ नहीं आता। ठीक है, अमर में कमजोर हर्फ नहीं आता। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? जिद। जिद रह जैद जाएगा। जिद। शुरू से पहले सबसे पहला काम हमने किया है, या को अलग किया है। पहले हर्फ को काटना होता है, आखिरी हर्फ को साकिन करना होता है, वो भी कर दिया। तो हमारे पास जीद, जीद लफ्ज रह गया था। जीद में से भी हमने कमजोर हर्फ को निकाल दिया, तो पीछे क्या रह गया? जिद। अब जिद से याद आया, ये कौन सी वाली जिद है? याद आ रहा है कुछ? ये दूसरी रब्बे बढ़ाओ। जिदनी इल्मा। शाबाश। हर क्लास में 2 से 3 दफा हम ये स्लाइड पे ये लफ्ज देखते रहे हैं, QC1 से लेके आज तक। तो आज हमें पता चला कि वो जिद कहाँ से आया था। वो जिद वाला जिद नहीं है, जिद्दी वाला जिद नहीं है, वो भी आप सीखेंगे, लेकिन वो जुआद वाला होता है। तो ये है जिद बढ़ा। एक को कहा जा रहा है बढ़ा, इजाफा कर, ज्यादा कर। जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, यानी ज्यादा लोग ज्यादा करो। ला तजीद, सॉरी, ला तजिद। ठीक है, ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत मत बढ़ाओ, बढ़ाओ। ला जिद तजीदू, जीदू, ला तजिद मत ला बढ़ाओ। तजीदू। अरीबा आप करवाएं ये वाला अमर के सिगे। जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला तजीद मत बढ़ाओ, ला तजीदू मत बढ़ाओ। चलें ठीक है, अब आगे चलें। डायलॉग कौन करवाएगा? अमर का जवाब किससे आया करता है? अमर का मुजारे मुजारे से। मुजारे से। मुजारे मुजारे से आया से। करता है। अब हिरा और सिस्टर गजाला आप करवाएं। हिरा आप सवाल पूछे, सिस्टर गजाला आप जवाब दें। जिद, अजीदु, जीदू। नजीदु, हाँ शाबाश, कितना सिंपल है ना। अब ये भी करवाएं दोनों, पहले की तरह। ला तजिद, ला अजीदु, ला तजीदू। ला नजीदु। हम्म, ठीक है, ला नजीद हम ज्यादा नहीं करते, हम बढ़ाते नहीं हैं। और अब है फाइल मफूल और फेल की बारी। फाइल, इसम फाइल। ठीक है, ये ओनली फाइल नहीं बोलना, ओनली मफूल नहीं होता, इसको इसम फाइल, इसम मफूल कहा जाता है, और मसदर। ठीक है, जाइद,
क्या हुआ यहाँ पे, क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? कमजोर हर्फ दरमियान में आ रहा है ना, तो हम नोट हमजा आ करें गई, जी कि मैम, जब हमजा से, हमजा आ आ गई। गई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कमजोर हर्फ जब से दरमियान में हमें नजर आ रहा है ना, तब से हमें हमजा भी नजर आ रही है। टेबल में कहीं ना कहीं हमजा आ जाती है, हालांकि रूट लेटर में कहीं भी हमजा नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब उसका फाइल बनना होता है ना, तो फाइल बनाने के लिए, क्योंकि ये इसकी बड़ी हमजा इंपॉर्टेंस है, वजूद काम करने इबादत है। वाला ही मौजूद ना हो तो फिर काम का वजूद कहाँ से रहेगा। तो काम करवाने के लिए हमजा तकिया देता है, सरहाना देता है आके, वो आपको सहारा दे देता है बड़ा स्ट्रोंग। क्योंकि यहाँ पे मुश्किल होती है काम करने के लिए, फाइल को खड़ा होने के लिए, फाइल को प्रेजेंट करने के लिए हमजा आके सहारा देता है। जाइद, अब कौला दरमियान में आया था ना, कौला तो हमने कहा काइल, फिर हमने काना था, काना वो था, तो उसका फाइल बनाते हुए हमने कहा काइन। अब ये ज्यादा है, ज्यादा का फाइल बनाते हुए हम कहेंगे जाइद। ठीक है, जाइद बढ़ाने वाला, मजीद जिसे बढ़ाया गया। जियादतुन या जियादतन या जियादतिन तीनों हो सकते हैं। जियादा ज्यादा करना या बढ़ाना, इजाफा करना। ठीक है, जायद मजीद जियादा, जायद मजीद जियादा। चले अरीबा, आप करवाएंगे फाइल मफूल मस्तर। जायद बढ़ाने वाला, मजीद जो बढ़ाया गया, जियादात बढ़ाना। शाबाश, ठीक है, आगे चलते हैं। हल अंतुम जाइदूना, इसका जवाब क्या होना चाहिए, सारे मिलके बताएं। नाम नाम नहनु नानु तो जाइदून। सी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाम नाहनु जायदूना। नाम ना, अंतुम का जवाब नाहनु से, जाइदून तो वैसे ही आएगा ना, फाइल फाइल से ही आएगा। तो ये आपका पूरा टेबल हो गया। और आज तो सिस्टर्स ने मेरे साथ इतना सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, कि सिस्टर्स ने पहले ही इजादत भी बना दिया था और तजीदू भी बना दिया था, मुझे अलग से नहीं बताना पड़ा। तो ये आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह टेबल मुकम्मल हो गया। अब इस टेबल पे आप देखें कि यहाँ टेबल जो है ना उसी तरह का है जैसे फाला वाले टेबल की साउंड्स आती हैं, बस यहाँ फर्क क्या है कि कमजोर हर्फ जो है ना वो आपको कभी तो गायब होता हुआ नजर आएगा, या फिर कभी वो बदल जाएगा किसी और से। यहाँ अ, ये जो ज्यादा है ना, इसके रूट लेटर होते हैं जा, या, दाल। जा, या, दाल, रूट लेटर्स या दाल है। लेकिन आपको यहाँ रूट लेटर पूरे माजी में कहीं वो वाला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि या चेंज हो गया अलिफ से, तो ज्यादा, और नीचे सारा वो उस तरह से चला। यहाँ पे आके आपको वो रूट लेटर वाला या दोबारा नजर आ गया, और अमर में सिरे से गायब हो गया। यानी यहाँ अलीफ ने रिप्लेस किया, यहाँ या ने रिप्लेस किया, यहाँ पे वो सिरे से गायब हो गया। ये कमजोर हर्फ का बिहेवियर है, एटीट्यूड है सर्फ के टेबल के अंदर। ठीक है, अब इसको मुकम्मल कौन करवाएगा? कोई नया नाम? मैं करवाऊँ? मैं करूँ? आबिदा, आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, कोई और नहीं आना चाहता नया बंदा कोई? ये जो लोग पिछले कोर्स में, कमल हैं, हिना इक़्तिदार हैं, और मुझे मरियम तारिक भी नजर आई थी, साइमा गोहर भी बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करती रही है। भाई आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करो। कौन करवाएगा पूरा टेबल वन गो मैं में? करवाऊं? चले सिस्टर रेहाना पहले आप करवाएं, फिर आबिदा से भी करवाएंगे। ये ज्यादा से, जी जी, ज्यादा। जी ज्यादा, उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जादत आपने बढ़ाया, जाद जित्ता, जित जित्ता। जित्ता जित्तू जित्तू जित्ता आपने बढ़ाया, जित्तू मैंने बढ़ाया, जित्तुम आप सब ने बढ़ाया, जिदना हम सब ने बढ़ाया, जादत इस औरत ने बढ़ाया। यजीदू वो बढ़ाता है, युरीदू वो बढ़ाता है, युरीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदू आप बढ़ाते हैं, उरीदू मैं बढ़ाता हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं, तजीदू वो औरत बढ़ाती है। जिद बढ़ाओ, जैदू बढ़ाओ, जिद ना, बढ़ाओ जीदू बढ़ावा, बढ़ाओ। जी बढ़ावा। ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीद तू मत बढ़ाओ। इसम फाइल जायद बढ़ाने वाला, इसम मफूल मजीद जो बढ़ाया गया, मस्दर ज्यादत ज्यादत ज्यादतुन
बढ़ाना। वेरी गुड, ठीक है। इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर। अच्छा, आबिदा आप करवाएं, उर्दू ट्रांसलेशन के बगैर करवाएं, वन गो में क्विकली। ठीक है। ज़ादा, ज़ादू, ज़ित्ता, ज़ित्तू, ज़ित्तुम, ज़िदना, ज़ादत, यज़ीदु, यज़ीदूना, तज़ीदु, अज़ीदु, ताज़ीदूना, नज़ीदु, तज़ीदु, ज़िद, ज़ीदु, ला तज़िद, ला तज़ीदु, ज़ाइदुन, मज़ीदुन, ज़ियादतुन। माशाल्लाह, ठीक है। सिस्टर फौजिया मंसूर, आप इसका शॉर्ट टेबल करवाएं। ज़ादा, यजीदु, जिद, जायदुन, मजीदुन, ज्यादातुन। ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है, उन्होंने कहा है कि ज्यादा के नीचे स्पेशली माजी का वो जो जिद्दा है ना, उन्होंने उसको इनसर्कल किया कि ये बनाते हुए बोलते हुए यूजली हमें इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती, तो इस पे आपने गौर करना है, इसको जहन में रखना है कि ये ऐसे बनता है। इसको ज्यादा ज्यादता नहीं बोलना, ठीक है, जाता नहीं बोलना, जिद्दा बनेगा। और यहाँ पे जरा डिफरेंट आता है, जिद का जब हमने जमा बनानी होती है तो वो जीदू बनती है, जिदू नहीं बनेगी, ठीक है, जीदू बनेगी। ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो जहां पे हम अटक सकते हैं चाबी होने के बावजूद। तो अगले क्या है, ये तीन अफाल चाबियां हैं, और ये तीन अस्मा चाबियां हैं, और ये अल और दो जबर दो जेर दो पेश, एक जबर एक जेर एक पेश आपको क्या बता रही है कि ये सारे इस तरह से कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अल के साथ बनाए जा सकते हैं, तनवीन के साथ बनाए जा सकते हैं, इनकी वाहिद इनकी जमा बनाई जा सकती है, इनकी मुजक्कर इनकी मुअन्नस भी बनाई जा सकती है। तो ज्यादा से अस्मा की तीन चाबियां बताएं, अस्मा की तीन चाबियां। बी वाला ऑप्शन जायदुन, है, मजीदुन, जायद, जियादतुन, बी। मजीद ठीक है, और ज्यादा। कादा को अभी छोड़ दें। ग्रामर, ग्रामर में है सो बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में। फा, सो के लिए फा, ज्यादा उसने बढ़ाया, हम उन सब को, किसने, अल्लाह ने। अल्लाह अल्लाह हा आएगा या अल्लाह हु आएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अल्लाह। अल्लाहू, अल्लाह हा आएगा, हुआ है अल्लाह बिकॉज नहीं है अल्लाह तो हु हु आएगा। आएगा, सब्जेक्ट है। वजह, अल्लाह यहाँ पे अल्लाह वो तो ताला की सब्जेक्ट अल्लाह है। जात सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, क्योंकि अल्लाह बढ़ा रहे हैं, तो अल्लाह फाइल है ना, करने वाले हैं, अल्लाह बढ़ा रहे हैं, अल्लाह हु आएगा। फजादाहुमुल्लाहु, ठीक है, फजादाहुमुल्लाहु। अगला लफ्ज क्या होगा, सोचिए। मरदन, मरज माराजन, मरदन, जैसे हमने कहा रब्बी जिदनी इल्मन, इल्म में, तो यहाँ है माराजन, बीमारी में, फजादहुमुल्लाहु माराजन। रब्बी जिदनी इल्मा को आप खुद कीजिएगा, और ये भी आपने इसका जवाब जो है अरबी जुबान में देना है खुद। कादा का टेबल मैं एक दफा आपको पूरा बोल के बताती हूँ, या कोई अ, अरीबा आपका हैंड रेज है, बच्चे मैं आप मैं करोगी। पढ़ूं। एक मिनट, हिरा आपकी तो प्रैक्टिस मैं है पढ़ूं। नहीं। एक मिनट, अरीबा भाग गई है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, कादा, हाँ कादा का बनाओ। अच्छा एक मिनट, मुझे जरा बताने दो। जैसे ज्यादा के रूट लेटर है जा, या, दाल। कादा के रूट लेटर होते हैं काफ, या, दाल, ठीक है। लेकिन माजी में वो या जो है ना गायब हो जाती है, अलिफ से चेंज हो जाती है। कादा का मतलब होता है उसने खुफिया तदबीर की, ठीक है, चाल चली, या खुफिया तदबीर की, ठीक है। कादा उसे खुफिया तदबीर की स्ट्रेटजी होती है जो सामने नहीं होती। तो इसका टेबल, चलें आप अरीबा कादा, कोशिश करिए, आप जरा आवाज ऊंची रखना। अच्छा, कादा, कादू, कादत, एक मिनट, एक मिनट, कादत नहीं होगा। यहाँ क्या था, क्या काता, किया था, काता, ज्यादा जादू, आएगा मैम। काता, कित्ता, कातू, ठीक है, कित्ता कित, कित्तू, कुत्ता कितुम, कितना। हाँ किदना, ठीक है। हाँ अच्छी कोशिश है, शाबाश। ये वाला भी बनाओ, मुअन्नस वाला। जादत था कित्ता, ना, किद्दत, कादत। कादत, कादत। अच्छा, अब मुजारे वाला बनाओ। अच्छी बात है, ठीक है, सही कोशिश कर रही हो। यजीदू किया था ना, यजीदू की तरह यहाँ क्या बनेगा,
यकीदु, शाबाश। हाँ, यकीन, यकीदु, यकीदूना, तकादु, तकीदु, अच्छा तकीदु, अकादु, अकीदु। नहीं अकीद असल में पता है क्या, आपको चाबी दी है हमने, यजीदु, यकीदु लफ्ज पकड़ा के ना आपको चाबी पकड़ाई है। अब नीचे वो या चलेगी, ठीक है, यजीदु यजीदूना, यकीदु यकीदूना, तकीदु अकीदु। आगे बनाए। तकीदूना हाँ, नकीदु, नकीदु, और नकीद, नकीदु, शाबाश। और ये क्या बन सकता है? तकादा, तकीदु, तकीद, ठीक है। मुअन्नस तकीदु, के लिए वही वाला आता है जो थर्ड प्लेस पे मुजारे का ये वाला सिगा होता है, तकीदु। अच्छा, अब जिद जीदू की बेस पे आप कादा वाले के अमर बनाओ। किद, किद, शाबाश। कीदु, कीदू, ठीक है। तकीदु, ला तजिद, ला तजिद, तकिद, ठीक है। ला अब आपने तकीद, तकिद कहना है, मैं आपको पिछले वाले का रेफरेंस दे रही हूँ। ला तकिद, ला तकीदूना, ला तकीदू, नून नहीं, यहाँ पे नहीं आएगी नून, ठीक है। ला तकीदू, ठीक है। किद, कीदू, ला तकिद, ला तकीदू। ला अब फाइल तकीदू, मफूल सफ्तर बनाए, मस्तर। काइल, और शाबाश शाबाश। मजीद किया था हमने, तो मजीद की बेस पे यहाँ क्या आएगा? काइदु, काइद, मकीद, मकीद, कैद, कैद, ठीक है, कैद। बहरहाल कोशिश अच्छी थी। पहली दफा एक लफ्ज आपने देखा हो, सुना हो, और आपको उसका टेबल बनाना पड़े, वो भी जुबानी, तो शाबाश अरीबा, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। अब ये आपके सामने एक दफा आ गया ना टेबल, इसको लिखिएगा, इसको बोलिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस बात पे अल्लाह का शुक्रगुजार भी हूँ कि अल्लाह ने उस आपको मुंतखब किया है। अपने लिए दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा की, और अपने साथियों के लिए दुआ करें कि वो कुरान की क्लास में कुरान सीखने में हमारी मदद करें। साथ होमवर्क प्लस जो आपके गूगल के होमवर्क हैं उन्हें साथ साथ करें, वर्कबुक का काम भी साथ साथ करें। और इन होमवर्क्स को आप इतना लाइट ना लें। असल में कोर्स आपको सिखा, जो है ना, फिक्स आपके जहन में यही कर रहे होते। टीचर बने, इसके बहुत से सोर्सेज अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। और ये सारे मटेरियल्स जो हैं आपको हम प्रोवाइड भी करते हैं। टीचर बनने के लिए तो बाकायदा ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। तो अभी से अपनी नीयत भी रखें, कोशिश भी रखें कि जैसे आप सीख रहे हैं आप भी दूसरों को सिखाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।